वेलकम बैक टू सिपुन सीमा ब्लॉग्स। आज किए आसुचंती आज किए आसुचंती कहंतु आज किए आसुचंती कहंतु आज सासू ससुर नना नाना माउसी मौसा गनी खुशी खुशी आज आसुचंती मो बाप घरु मोर प्रथम सावित्री भार नहीं कि घरे चली तुम एमती चाहनी मु करी पारिनी है चाहबनी मु कहला बेले मु केते वर्ष पर माने ब्लॉगिंग बंद कर देइतली माने मु उल्हे जाइतली एबे पुणी आउथरे चढ़ी गली चलतु आज दिन वीडियो स्टार्ट करिया आसुचंती मटन रंधा चली भात रंधा चली आज भातटे हब हब भातटे हब डालीटे हबो मटन आज सब किछि हम देखा किए आसी मोर भार रे सावित्री काली मु रखी मो सत्यवान उपास तुम्हें भी मो उपास कर मो शाशु ससुर सब रोसई लगी मुझे बसिकी वीडियो करुँची मु बहुत पुण्य करी खाली शुई शुई खाऊची देखुं मो मुह केमती ग्लो करुँची एटे मोर माने एते भल शाशु ससुर स्वामी पाइबा पर ग्लो होउची मो मुहटा माँ कौन करचंती मैं समधी समझणी आसले तो मटन करछी तो मटन मौकी गलानी मौकी बाबा माँ मिस्टी करिचंती मौकी गलानी हां आके खुशी एडी बजाई बजाई चलिबे उठे एट को आके जानतु बाहर तू गाड़ी आगे उल्ला तो गाड़ी आसा आसा ମୁଁ କେତେ ଫୋନ୍ କଲିଣି ମା ଖାଲି ରାଣୀ କିନି ପାରୁନି ମତେ जो फोको आसो चलो आज महापात्र बाबू बनैछन आज बाबा मटन बनैछन एबे चिनी पारबे ना नाना एटी आसिक लगी गला काम रे खे पीबे ठंडा पड़े आस देखि आसे है आलबी हम सब खाई सकती चला पर खाइबो तो नहीं खाई सकते ये मुड़ी खाई बनी तू बहुत पागला रो चकमा बंद कर चा এই যে তো কাটলা কম ସମସ୍ତେ ଆଠ ତାରିଖ ବାହାଘର ଝିଅ ଛୁଟି ଅଛି ତ ଛୁଟି ଅଛି काटुचे सलाड मो स्वामी कर पापड़ छाणा मुझे सुंदर कली जे से दायित्व नहीं गले आ माँ हसुँच साधा
लेफ्ट साइड से एक राइट साइड वो भी नहीं दे दे हम लोग देखो ରାଗଛି ସାମଜ ଖାଇବା ରାଗଛି ହାତ बोनी देखो वो पे ଏ ମୋ ନିଜ ନା ଦେନି ତାକୁ ପୂଜା ଲାଗିବ ପୂଜା ଲାଗି ସାରିଲେ ଖାଇବ ଆରେ ସେଟା ପାଚି ଯିବ କି କାରବାଇ ପାଚି ଲାଗେ ଦୁଇଟା ଅଛି ମୋର ଏ ମୋର କାଟିବି ଏଇଟା କାଟିବା ମାମା ଓ টাটা বাই 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 না বাই বাই बाय माउसी नॉनी वाले दिखाओ माउसी बाय बाय अगर नॉनी वाले दिखाओ नन्नी नन्नी আসবে নন্নি এই সাইডে আছে সব আপরে দেখ নন্নি টাটা বাই বাই ଏବେ ତାକୁ ଛାଟିବେ ଛାଟିବେ ଯ ଛାଟ ଆସ ଛାଟିବେ ମା ମୋବାଇଲ ତ ମା ପାଖେ ତ ତମ ବିଛଣାରେ ଥିଲା ଗଦି माँ देखुथिले तो भाई ରିଙ୍ଗ କରୁନ ତମ ଏଇ ଦେখ ମାମା ଦେখ तार ଦେख रिंग हले सुना जीवनी तार टिके तार साइलेंट वाला तार ଏ ଟେକା ଆଲୋ गोलू କେତେ ସବୁ ଫଳ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ କଦଳୀ ଅଙ୍ଗୁର ଖଜୁରୀ ସପୁରୀ ପଣସ ଡାଳିମ୍ବ ସବୁ ଆହୁରି କାଜୁ ଫାଜୁ ତ ଆଜି ଏମିତିକା ଦିନ ଅଧା ଦିନ ଏମିତି କଟିଲା ସବୁ ବାପା ମା ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ମାଉସୀ ମଉସା ଆସିଥିଲେ ମାଉସୀ ମଉସା ମୋ ମାଉସୀ ଝିଅର ବାହାଘର ସେଥିପାଇଁ ଗୁଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି ଦେଇକି ଗଲେ ଆଉ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ମୋର ଆସିଛି ଫଳ କାଜୁ କିସମିସ୍ ପିସ୍ତା ବାଦାମ ଫଳ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆସିଛି ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଶାଢ଼ୀ କି ଶାଢ଼ୀ ଆସିଛି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଶାଢ଼ୀ ଆସିଛି ଆଉ ସବୁ ପଳେଇଲେ 4ଟା ବେଳେ ପଳେଇଲେ ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା ମୁଁ ତାରେ କାନ୍ଦିଲି ବି କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଆସିଲି କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ହେଲେ ବି ମାନେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଗଲା ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋ ମାଆ କୁଣ୍ଡେଇକି ଗଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ଆଉ ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଆଉ ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ଯେତେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ଝିଅ ଯେତେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଆମ ମାଆ ବି ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସାନବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ଆସନ୍ତି ସେ ଏବେ ବି ମାନେ ଏତେ ବୟସ ହେଇଗଲେ ବି ମାନେ କାନ୍ଦିକି ଆସନ୍ତି ମାନେ ପୁଅମାନେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବେନି ମାନେ କେମିତି ଲାଗେ କି ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଭଲ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଗୋଟେ କାନ୍ଦ ମାନେ ମାଆକୁ ଦେଖିଲେ ପଳେଇଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଗଲା ମୋତେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଯିବି ପୁଣି ମୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଅଛି ସେଇଗାର ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ ମୁଁ ଆକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆହୁରି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଟିକେ ମୋତେ ଖାଲି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆକୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବି କରିବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଛି
এইটা প্রথমে গোটে পাট শাড়ী ব্লাউজ এগা ব্লাউজ কটন ব্লাউজ आउ एटा गोटे पाट शाड़ी आसी मत कलरटा बहुत पसंद मेरून आउ ब्लू रे तार ब्लाउज भी मो भौणी कटई देसी केते बढ़िया है कलर कॉम्बिनेशन टा बहुत भल है कैमेरा रे जना पड़छि ना नहीं मुझे खुलिकी देखई पारिबिनी जते पिंधि आप मैंने देखीदेवे मेरून कलर मेरून आउ येरो हेजी एमतिका एटा आनी गोटे पाट शाड़ीटा मु किंतु कही मो भौणी को मो पाई कॉटन शाड़ी आनबू कॉटन शाड़ी पिंधीते बहुत इजी भी हुए एठी साया अच्छी बोधे साया अच्छी आउ ए बैग रे सबू पूजा जिनस अच्छी जो आसे ना पूजार सज थाए जो अलता सिंदूर चूड़ी व्रत सबू ये भर्ती कराई आउ मो माँ को मैंने सासू भी आसी शाड़ी देखा यही शाड़ीटा मो माँ मैंने सासू आनी घर आड़ू मो ब्लाउज ये अच्छी यहाँ मोर आसी कटन शाड़ीटा मत टे कलर भल लगे मत यही कलर आउ येलो कलर एक कलर मत बहुत भल लगे से कलर मो भौणी बाछिकी आनी मोपाई आउ गोटे मो मौसी भी मत शाड़ी देती शाड़ीटा मो मौसी देती मौसी आनी मो सावित्री केते बढ़िया कलरटा देखो प्रिंटटा भी केते बढ़िया है मत एमती पतला बॉर्डर थिले भी बहुत भल लगे शाड़ी हल्का भी बहुत सुंदर है शाड़ीटा आज एतकी थिला मो ब्लॉग काली कि पन्ना आड़े आसो मैंने सावित्री व्रत मुझे पाइली यहाँ मो प्रथम सावित्री व्रत तो मुझार भी वीडियो छाड़ी आपण मानक ये वीडियो भल लगे लाइक करदे शेयर भी करदे सब्सक्राइब भी करदे प्लीज थैंक यू।